City. Sa verse 26 ningon siya, gisulatan ko kamo mahitungod ni atong buot mo pahisalaag kaninyo. So kita ingon nga mga Kristohanon maigsoon, ingon nga nag-alagad sa Ginoo, ingon nag-ila ni Kristo. Di jud na malikayan sumala sa inyong mga testimony nga di jud na kalikayan nga adunay paglibog, adunay mga tentasyon, adunay mga kakulian, adunay mga pagsulay, adunay mga bisag unsang matang nga pwede ka mahilayo sa tiilan sa Ginoo. Adunay ialaw ba si Lord sa atong kinabuhi. Pero gisulatan na ang pulong sa Ginoo maysud kanunay. Mo na siya gisulatan ko kamo. Ang pulong sa Ginoo maysud kanunay nagpahinumdum kanato. Nga dili ta mo biya sa Ginoo. Kay once nga kita mo biya ta sa presensya sa Ginoo, no? Diya sa Ginoo ni Jesus Christ nga personal savior sa atong kinabuhi. Malahay jud ang atong dalan. Dili naman si Jesus Christ ang atong gisunod. Amen. Pero sa dihang magpabilin ta ni magsoon, there was the Spirit of the Lord nga mohatag kanato og courage. Yes. There was the Spirit of the Lord nga mohatag kanato kusog. No, na ang balang espiritu sa Ginoo nga mohatag kanato kadasig. Amen. No? Samtang maluyatan na ang espiritu sa Ginoo pahinumdum, no? Yes, Lord. Kanunay sa pagbuhat, pagpahinumdum sa tanang nabuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Yes, Ningon siya Jesus. sa 27, apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Amen. No? Pila na ka years ta nang alagad sa Ginoo day magsoon. Pero ang ang balang espiritu never jud muhawa dahil sa atong kinabuhi. Yes. Samtang naapata sa tiilan sa Ginoo. Samtang nagsubay pa ta sa tiilan sa Ginoo, samtang nag-alagad pa ta sa Ginoo ang atong nilagaran. Dili jud siya mutalikod nato. Although gialaw sa amahan, no? Sa amahan ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, but the Spirit of the Lord nga usa siya ning kayab iya kining gibilin, no? Usa siya ni uli siyang amahan magson. Siguro kitang tanan po nagatuo ta sa tulo ka persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. So kinahanglan magson, laylahi ni sila function. Laylahi ni sila trabaho. No? Laylahi sila trabaho magson. Pero ang trabaho sa balang espiritu nga gibili ni Jesus Christ, no humana ni Jesus Christ sa iyang trabaho. Karon mauron ang trabaho sa balang espiritu magson. Nung kinahanglan nga kanunay ta mopaduol sa Ginoo. Yes. Paunsa man nga dili mahilayo. Mo nang ningor ba siya sa unsa to nga verse nga ningo ayaw pasub-an ninyo ang balang espiritu. Sa 1 Thessalonians ba to siya? No? Do not quench the spirit. Paunsa man nato day magsuon nga para mo steady gyud ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Kinila jud ang atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, o Yes. kanunay pagtawag nato sa Ginoo magsuon. Amen. Hallelujah. So ningon siya, apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu, samtang ang espiritu anaa kaninyo, wala kamo nagkinahanglan og laing matutudlo. Amen. Hallelujah. Kung balikan nato sa verse 26, gisulatan ko kamo kay gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong mga gusto mo pa salaag sa inyong pagtuo. Amen. Usahay maigsoon adunay mga kauban na po nato nga magtutuo nga kung atong ibalansi murag makaingon po ka sa imong una-una nga murag lahi na ni siya. Di ba? Murag lahi na jud ni siya. Pero that the works of the Holy Spirit nga naa nimo maigsoon. I-convey ka niya nga pabilin ka diha ni Kristo tungod kay naa ang balang espiritu kanimo Amen. maigsoon. Samtang ang espiritu anaa kaninyo wala kamo nagkinahanglan og laing magtutudlo Yes. kay ang iyang itudlo kaninyo ang tanang butang matuod. O ang Yes. iyang itudlo kaninyo mga maayong butang, Yes. no? Nindot Amen. kay ang balang espiritu diay nga Thank you, Holy ibili ni Jesus Christ. Thank Mo nang you, ningon Lord. siya nga wala ko kamo pasagdi nga daw ilo. Yes. Naa gibili ni Jesus Christ ang balang espiritu nga maoy mugiya nato. Maoy mutudlo nato kung asa ta padulong maigsoon. Maoy maghatag ka nato kusog kung kita maluya. Maoy mohatag ka nato og kaalam kung kita kulang sa kaalam sa pulong Yes. sa Ginoo. Hallelujah. So kanunay ta magpabilin diha sa dalan ni Kristo maigsoon. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kanyo ug pabilin kamo diha kang Kristo. Yes. Amen. Thank you, Lord. Sundon kanunay nato ang dictation sa balang espiritu Yes. maigsoon. Thank you, Jesus. Although dili Thank nato you, siya Holy makita, but we feel nga naa gyud ang balang espiritu sa Ginoo. Amen. Yes, Lord.
naa gyud maigsoon. Kay sa panahon nga para sa testimony ninyo maigsoon. So dili man ningon nga nakakuan mo kay wala mo nakakasimba, pero that was the work of the Holy Spirit nga dili lang sa ta manimbaron kay ulan. Gialaw sa Ginoo ang kakusog sa ulan kay naa ay katuyuan ng Ginoo. So di wala mo kay balo nga ang inyong baboy mga anak diay no. So kinsa man kung nanimba mong tanan mahurotog kamatay itong baktid. Nya pila may kapital no. Kung atong wanon jud sa literal na to. Sinto man yan, Pag si. kapital ning bigal. Hallelujah. Kinamnom ko sa mong bigal. Luto na tong bigal. Parenta, diri sa 28. Busa, mga anak, pabilin kamo diya kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw moatubang kaniya sa iyang pagbalik. Yes. Thank you, Holy Spirit. So sa testimony po ni Ma'am Rose no nga grabe ang pagpagyawas sa Ginoo. So dili gusto ang Ginoo nga pila ka years nimong Dala-dalahon. pagpagalagad ba nga sa isa lang ka gayon or sa isa lang ka sayop, sa isa lang ka Mawala. sa isa lang ka pagsulay nga niabot sa kinabuhi nato. Basing makatuta sa linaw nga kalayo, dili gusto ang Ginoo na. Yung kay gihug mata sa Ginoo. Mo nang ang tanan jud nga nahitabo sa tong kinabuhi, kabubuton jud na sa Ginoo. Hallelujah. So kung panahon ka na sa kaluya maigsoon, padayon maigsoon. Ayaw himo ang rason nga naluya ka. Himo ang rason nga nahimo kang aktibo o madasig pa ka sa pag-alagad sa Ginoo. Yes. Hallelujah. No? 28 mga busa, mga anak, pabilin kamo diya kaniya aron makabaton kitag pagsalig. So sa atong pagsalig no, kanunay jud kaning kadpadak-on jud kanunay atong pagsalig diya sa Ginoo. Amen. Diha lang sa pagpabilin niya. Pagsalig og dili maulaw matubang kaniya sa iyang unyang pag-abot. So ang atong ginabuhi magsin kinahanglan jud ni siya og kanang preparation. No? Sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na maigsoon kinahanglan jud ta nga pagpangandam kanunay sa atong kinabuhi kay wa ta kabalo kung kanus-a ta ko balik sa Ginoo. No? Kinahanglan nga matubang ta sa Ginoo nga gaan ang atong kasing-kasing. Matubang ta sa Ginoo nga limpyo ang atong kasing-kasing. Limpyo atong una-una. Tungod kay ang Dios maigsoon gusto niya nga kitang tanan maadto jud ta sa iyang ginharian. Yes. Gusto na maadto ta sa linaw nga kalayo. Last verse. 29. Nasayod kamo nga si Kristo matarong. Busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios. Amen. So diya jud mahibaluan maigsoon kung anak bata sa kaaway o anak sa Dios. Ang tanang nagbuhat og matarong. Bisan murag sakit na sa imong kuan, buhat sa matarong. No, gabi si Lord, di ba kanang bitaw ang kinaya sa Ginoo ba? Nga mao pinakasakit nimo. Mao jud ipabuhat sa Ginoo. No? Pero gusto sa Ginoo nga i-correct jud ta niya. Kay mo nang giingon man sa atong pagpaabot niya, kinahanglan nga limpyo jud ta nga matubang sa Ginoo. Kay nasay jud ta kung unsa si Lord, di ba? Sa Holy God, balaan siya nga Dios. No, wala siya Hari sa tanang hari. Wala, kunot, buling Buling mansa. mansa. No? Kita lang sa himagson masipya jud ta pero naningkamot pud ang Ginoo nga madto jud ta sa iyang gingharian. Amen. So, sa atong pag-alagad, ako lang yung kaadis karon magson, sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung ano na mga paglutos, pagsulay sa atong kinabuhi is sa atong gitunan karon is pabili na jud din Christ. Amen. Dili jud tayo mo bubulag niya, no? Sa kung wala sa'yo may na- tabo magson, maluya, sige luya lang sa. Ay lang jud kalimti ang Ginoo magson. Wala na ilaing magtutudlo. Kana ra pud ako yung ka-share karon, ako ni hatag sa akong senior pastor basta na siya ikadungan para sa Salamat sa inyo.